पुश करो, पुश लगा के पुश करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, इंडिया की मशहूर फिल्म थ्री इडियट तो आप लोगों ने देखी होगी। ये आमिर खान और करीना कपूर की मूवी है। इसमें एक सीन आता है जिसको कहा जाता है डिलीवरी सीन, यानी कि इस फिल्म में जो करीना कपूर की बहन का किरदार अदा कर रही हैं उनको डिलीवरी पेन हो जाती है। अब माहौल कुछ इस तरह का होता है कि बारिश आ रही होती है और किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं होती। तो इस हालत में हॉस्पिटल जाने की भी सहूलत नहीं होती और ना ही इन लोगों के पास कोई अपनी कन्वेंस होती है जिसमें बिठा कर ये हॉस्पिटल जा सकते हैं। फिर वो सीन आप लोगों ने देखा होगा किस तरह करीना कपूर गाइड करती हैं आमिर खान को और वो वीडियो कॉल के थ्रू डिलीवरी करवाती हैं, यानी कि ज़चगी करवाती हैं। इसी तरह का सीन नाज़रीन पाकिस्तान में कराची में देखने में मिला है, जो कि ओरिजिनल है, ना कि किसी मूवी का सीन है। जिस तरह इस मूवी में आप लोग देखते हैं कि करीना कपूर जो डॉक्टर का किरदार भी अदा कर रही होती हैं इस मूवी में, और उस वक्त कोई सहूलत नहीं होती, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता या कोई इस तरह का क्लिनिक हॉस्पिटल नज़दीक नहीं होता, और बारिश का पानी एक किस्म का वो तूफ़ानी मंजर दिखाया गया है जहाँ पर देखा जा सकता है, आप शायद देख भी रहे होंगे मूवी या यहाँ पर तस्वीरें चल रही होंगी कि कोई सहूलत ऐसी मौजूद नहीं होती कि नज़दीक के किसी क्लिनिक भी ले जा सके इस खातून को। तो फिर करीना कपूर गाइड करती है वीडियो कॉल के थ्रू, तो उसमें आमिर खान फिर ये डिलीवरी में मदद करते हैं और जो बच्चे की पैदाइश होती है हम लोग ये देखते हैं कि एक वीडियो कॉल की मदद से बच्चे की पैदाइश हुई है। इसी तरह का वाकया नाज़रीन कराची में देखने में आया है, जो कि 1122 यानी कि जो पाकिस्तान का एक इदारा रेस्क्यू इदारा, तो इसकी बहादुर एक खातून है जिसको एक कॉल रिसीव होती है, इमरजेंसी कॉल। अब नाज़रीन ये इमरजेंसी कॉल कराची के एक इलाके से आती है जहां पर उस जो बंदा ये इमरजेंसी कॉल करता है उसके हमसाये की खातून को डिलीवरी पेन शुरू हुई होती है, और हालात इस तरह के होते हैं कि फिल वक्त वहां पर कोई गाड़ी इमरजेंसी में पहुंच नहीं सकती। ये नाज़रीन रोशनान रियाज लगारी इस खातून का नाम है, जो कि सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज में जॉब करती हैं। जब इनको कॉल ये रिसीव करती हैं तो इनको कहा जाता है कि एक इमरजेंसी बन चुकी है, और बिल्कुल जो आप ये तस्वीर ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो समझ जाए मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ कि ये वक्त आ चुका है। अब फिल वक्त आप लोग हमारी मदद करें कि हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद जिस वक्त एम्बुलेंस आ जाएगी या कोई हमें ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी हम फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन अब बिल्कुल वो वक्त आ चुका है जब बच्चे की पैदाइश तकरीबन होने वाली है। तो अब हमें आप गाइड करें हम क्या कर सकते हैं। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि आप 1122 वालों को कॉल करते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि किस वक्त एम्बुलेंस आ सकती है या किस जगह पर इस वक्त मौजूद है, या आप लोगों से वो थोड़ी सी इस चीज़ की मालूमात भी ले लेते हैं कि आखिर आपके मरीज को मसला क्या है। इससे ज़्यादा वो लोग आपको गाइड नहीं करते, या शायद उन लोगों को इतना ज़्यादा इल्म या नॉलेज होता भी नहीं है। अब नाज़रीन जो ये बहादुर खातून है जिसको अवार्ड भी मिल चुका है, और ये पाकिस्तान के लिए एक फख्र वाली बात है कि पाकिस्तान की एक ऐसी खातून जिसने इंडियन फिल्म का वो सीन सच साबित कर दिखाया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और एक जब आप लोग वो सीन देखते हैं ना फिल्म का, तो कई लोग इसको मजाकिया तौर के ऊपर लेते हैं कि इस तरह हो नहीं सकता, लेकिन इस तरह करके दिखा दिया है पाकिस्तान की रोशान रियाज लगारी ने। अब नाज़रीन ये जब देखती हैं, जब इनको बताया जाता है कि जो बच्चे की पैदाइश है वो लगभग स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर अब कुछ हमें ना गाइडेंस दी गई तो फिर खातून और बच्चा यानी कि जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर क्रेडिट इन्हें एक और ये जाता है कि ऐसा नाजुक उस वक्त जबकि अगर ये थोड़ा सा भी मिसगाइड कर देते हैं, क्योंकि ना तो ये एमबीबीएस डॉक्टर और ना ही ये कोई स्पेशलिस्ट थी इस चीज की, लेकिन आखिर रेस्क्यू 11 वालों को इस चीज का नॉलेज होता है कि किस मौके के ऊपर फिल वक्त जो करना चाहिए, फौरी तौर के ऊपर जो ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो किस तरह की करनी चाहिए। तो ये अपना जो तजर्बा इनका आप लोग कह लें वो इस्तेमाल करती हैं और उनको गाइड करती हैं कि आप क्या क्या करें। सिर्फ होता क्या है कि उस वक्त ये बात कर रही होती हैं किसी खातून से जिनसे इमरजेंसी कॉल आई होती है इन्हें,
اور لگ بھگ ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 بار ہم نے دوبارہ ریپیٹ بیک کال کی ان کو، یعنی کہ بار بار کال کٹ رہی تھی، اتنا آگے والوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ ہم کیا کریں، کچھ کریں بھی یا نہ کریں، یا پھر ہم لوگ ایمبولنس کا ویٹ کریں یا کسی ڈاکٹر کے آنے کا ویٹ کریں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت بن بیٹھی تھی، آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں بچہ اور عورت دونوں کی جان جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو، یا آپ زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں پرانے وقتوں میں جو دائیاں ہوتی تھی وہ بھی موجود نہ ہو، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اس گھر اور اس عورت کے اوپر کیا حالت ہوگی اس وقت۔ اب ناظرین، روشان ریاض لغاری ہیں، یہ مکمل طور پر گائیڈ کرتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ان کو بار بار تسلی دیتی ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی گھبراہٹ اس خاتون کے آگے ظاہر نہیں ہونے دینی، یا اس کو یہ فیل ہونے نہیں دینا کہ کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ کا بھی بتا رہی تھی، یہ بھی بتا رہی تھی ڈیلیوری کس طرح کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حوصلہ بھی دے رہی تھی کہ بالکل آپ لوگوں نے اس خاتون کو پریشان نہیں ہونے دینا۔ تو ہوتا کیا ہے ناظرین، پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک صحت مند بچہ ماشاءاللہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ماں ہوتی ہے اس کو بھی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اتنے میں ایمبولنس آ جاتی ہے، پھر ایمبولنس کے ذریعے شفٹ کیا جاتا ہے اس خاتون کو ایمرجنسی میں، جہاں پر ڈاکٹر اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ماں اور بچہ دونوں الحمدللہ خیر خیریت سے اور صحت مند ہیں۔ اب ناظرین، ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے ایمرجنسی پروٹوکول کے تحت کہ انہیں انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایمرجنسی 911 کی جانب سے ڈسپیچر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے، اور اس طرح کے لوگ ہر محکمے میں ہونے چاہیے۔ خاص طور کے اوپر جب آپ ہیلپ سینٹر پر کسی کو بٹھاتے ہیں، کال سینٹر پر کسی کو بٹھاتے ہیں، تو اس کو اس چیز کی نالج ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ 1122 والوں کا آفس ہے، یا وہ 15 کا، یا وہ کسی بھی ہیلپ لائن کا آفس ہے، اس کو اتنی انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے کہ فی الوقت اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے تو ہم نے اگلے بندے کو کس طرح سے گائیڈ کرنی ہے تاکہ جان اگلے کی بچ سکے یا کوئی زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ اب ناظرین، یہ جو پاکستان کی خاتون ہیں یہ الحمدللہ ہر طرف وائرل ہوئی پڑی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان جیسی خاتون ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں گی جو کہ لوگوں کی رہنمائی کریں گی، بلکہ ہونا ہی اس طرح کا چاہیے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کال سینٹر کے اوپر اسی طرح کے لوگ موجود ہونے چاہیے جو لوگوں کی اچھے سے رہنمائی کریں اور اس موقع پر کام آئیں۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔